Martonggo mahita. Terima kasih mas sembah nami hubamu Tuhan. Bani haganut bagal ni hidup pakon holongmu. Tetap di parorot jana ya somani hamhan nami bani haganut guluh nami. Bani panorangon siul uhur nami marsaor ibagas kam. Dumuh bani hatamu Tuhan nalaho sibogeon nami. Marpasu-pasu mahmu bani nami haganut. Asmalami margogoh ka nami tong-tong mandepak pun haganut namasa itong-atong ni guluh nami. Halaniai tondi muna pasing mangajari hanami asilam bin yarusi hanami hatamu jana manggoluh kanami tong-tong ibagas pangarapan hubamu. Terima kasih mabamu ibagas Yesus sana martonggo hubamu. Amin. Bapak inang hubat haganupan kuriani Tuhan ta Yesus Kristus bahan ambilan pertongguan bata bani mingguon ay manatar surat bani lahuan ni apostel bindu 5 ayat sada das subani ayat 10 sada. Sonon mahatani Tuhan ijay. Adong may jia sada halak na margoran si Ananias rapakon parinangon ni naman jualhon tanohmi. Ibagas botoh ni parinangon ni iponop kondo deba boliniay deba ibuan anjahay berehon ilobi ni apostel ay. Tapi nini si Petrus ale Ananias masema igoki sibulis uhurmu gabe iladungi ham tondoy napasing anjaha iponop kon ham diba bolini tanoh ay anggo izolomi ham in ay lang sa guru bamudo anjaha ijual hampein ay lang tongdo sa guru bamu masema tubuh uhurmu mambahen nasunin sedo zulman na niladunganmu izin na ibatado. Tapi izin iboge si Ananias hataay topas ma iya lanjar rotap hosahni. Jadi mabiar tumangma haganub na mambogesi. Jadi roh mahalak si posonan ibaluti si dia ma bakke ni ay dup ay iusung ma hudarat laho mananom dup salpu hira-hira tolu jam roh ma parinangon niay tapi lape ibotoh namasa ay jadi iparsahap kon si Petrus ma iya hatahon mabakku nasa ondo ijual nasyam tanoh ay iya nasa indo nini tapi nini si Petrus mahubani masema sauhur nasyam manlajaw tondoy ni Tuhan in tonggorma bukas ni nahe ni na mananom paramangonmu hampe usungon ni sidia ma hudarat. Jadi mitor topas ma iya ilobe ni nahe ni si Petrus lanjar rotap ma hosahni. Jadi sanggah masuk halak si posonan ay doma mati iya jupah sidia iusung sidia ma iya hudarat anjaha itanom ma hulambung ni para mangonni. Jadi mabiar tumang mahaganub nasa kuria ay apa haganub na mambogay ay. Siganjay maadas ni. Horas babatahaganupan. Bapak inang babatahaganupan kuria ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani teks niya 9 taon bani buku lahuan ni apostolon ipatorang do izon ay mapasal misini apostel padaskon ambilan nama diarin mision idasarhon humbani suruhan ni Tuhan Yesus na makatahon bani lahuan ni apostel bindusada ayat 8 nini songonon. Tapi sa loon nima ma hagugohon ni tondoy na pasing na sogop banima anjaga bisaksik kumahanima i Jerusalem apa isap Judea apa isa Maria apa das huuzong ni tanoon. Jadi boy hatahonon ta banhita haganupan kekuatan ni apostel ay padaskon barita malas niuhur evangelum ay hubani simbuy bani panorang ay maketika sedia menerima kekuatan daripada Roh Kudus. On man na izalu sidia. Boy do mangasi haganupan horzani sidia ketika memang mereka tetap mengandalkan kekuatan na humbani tondoy na pasing. Halanyay banhita haganupan kuria ni Tuhan ta Yesus Kristus haganup halak
na porsayain idilo do gabe si parambilan bani haganupan guluhni. Memang anggo kuria bani panorang izia ipataridahkon si dia do, ipataridahkon halak Kristen do sonaha kehidupan ni si dia. Ay makehidupan ni guluh na ibagas parsaora. Mereka hidup ibagas tonggo. Mereka hidup ibagas haporsayaw. Guluh na ra marsi beri-beri. On ma ciri khas ni kuria na pertama ay. Ahana dong bani iberi dua. Dan mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi dengan malas niuh. Jana si dia lang makarusuhkon pola hidup na egois, apalagi na suraka. Dauh doay humbani kuria na parlobi ay. Dan memang on man na perlu humaga besada si tiruan hubata age kuria ni Tuhan tabani panorang on. Ase boy mahumanihita mencerminkan kehidupan na boy marsi beri-beri hubani halak na membutuhkan. Ay doran ni nuhur na patorang age bani teks 9 taon. Memang ipatugah do izon sonaha pasal sikap ni si Ananias pokon ni si Sapira tini. Sonaha dugat ni pola kehidupan ni si dia. Memang mereka memiliki tanah. Adong do arta ni si dia. Tetapi na idida kita izon bani pola kehidupan ni si Ananias pokon ni si Sapira izon ay mereka tidak jujur. Mereka memang memiliki habayakon, memiliki tanah, memiliki arta, tetapi ketika mereka menjual arta niai, tanah niai, memang mereka tidak jujur. Arta atap tanah na ijual ay iberi man sebenarnya hubani apostel. Memang duma hal na biasa ay bani kuria na parlobi ay ketika memang mereka menjual tanah, menjual atap AHP artani, memang meningon iberi dua hubani apostel, ibagihon hubani hasoman na legan na sedang membutuhkan, memang sonaima kehidupan ni sedia bani panorang ay. Tapi ahado na masa bani teks 9 taon, memang izual si Ananias, pakon si Sapira do tanah niay, tapi buli niay, hasil penjualan ay bapainang, lang iberi haganup hubani si Apostel Petrus bani panorang ay. Hanya sebagian iberi, sebagian nari masuk kusang. Sementara duma itu tapon namin langsung naik aturan. Halanya ididah kita izon bani na mambiriay hape ni si Sedia, si Ananias pokon si Sapira on. Seng hape bulus uhur ni si Ananias marsi beri-beri hubani na ibata. Lang hape dengan tulus si Ananias pokon ni si Sapira memberi yang terbaik kepada Tuhan. Iponop kondo deba bulini tanah ay, tapi pengakuan ni makatahon domma yondos kon haganu. Sebenarnya guluh taon lang adong na lingot ilobe ni Tuhan. Tuhan mengetahui isi kita, apa yang terjadi. Bahkan hawuron tapi sebenarnya ilobe-ilobe ni Tuhan haganupan talar dua. Halaniay anggo pengakuan ni si Ananias pokon ni si Sapira domma yondos kon ay haganup. Tetapi survei membuktikan lang yondos kon on haganup. On mana sebenarnya nagabe masalah ay bani kehidupan ni si Ananias pokon ni si Sapira bani panorang ay. Ahado na terjadi Bapak Inang. Dupo si iototoi si Ananias pokon ni si Sapira si Apostel Petrus bani panorang ay. Artini na terjadi ay isobut izon jadi topas masdia anjaha mati. Memang seolah-olah so nakizam do memang Tuhan untini. Masih, tapi memang begitulah konsekuensi orang yang berbuat dosa. Pada akhirnya memang topas anjaha mati. So kung nakijam, masih dong hatani Tuhan makatahon na si sononon topas anjaha mati. Memang so kung nakijam maon, halani memang na yutotoi ni izay lang pitah na ibata tapi tundoy na passing pe yutotoi ni do. Lang boy bapay nang hita memberontak hubani hasitongan ni naibata. Kita lang boy mangototoy hubani kuasa ni tundoy na passing ay. Lang boy. Mungkin keluarga ta do boy utotoy hita. Mungkin sir rumah ta do boy utotoy hita. Hasomanta do raboy iladungi hita. Tapi anggo Tuhan na ibata. Tundoy na passing ay. Lang boy utotoy hita. Artini haganupan on patugah kon hapasingon ni naibata. Bahasa lang boy apason. Lang boy didukakan hati daripada Roh Kudus, maningon hormat anjaha jujur do hita bani ahan na adong itong atongan ni guluh taon. On masebenarnya nagabi kelemahan ni si Ananias pokon ni si Sapira, mereka berbohong. Halaniha halani hatani si dia do mayondos kon haganup
tetapi memang lang haganup buli ni tanoh ay yon doskon hubani Apostol Petrus untuk dibagikan hubani hasoman yang membutuhkan. Halanyai gabi sada parlazaran noon hubani hita tene. Anggo nasa dokahon gampang do hita mangototoy hasomanta, mangototoy sin rumah ta binuat ta. Tapi bani panorang on marlajar hita humbani pola kehidupan ni si Ananiason. Ase ulang mayo totoy hita hasomanta, apalagi Tuhan na ibata. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tuhan mengetahui kehidupan kita secara totalitas. Langrong naponop halanyai anggodong duitmu bere, anggolanga dong ulangi bere. Ay man na pertama, parlazaran na paduahon hubani hita haganupan, anggo marsi bere-bere hita hubani na ibata, ibagas malas ni uhur, pakon bulus ni uhur. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan ketulusan hati. Ulang iberi kita dengan borat nyuhur ataupun dalam keadaan terpaksa. Halanilang maroso na ibata, anggo iberi kita sesuatu dengan dalam keadaan terpaksa. Berilah dengan tulus. Dan anggo memberi kita, ulang adong prinsip holi rugi, holi buis, holi berkurang, na adong bakwon lang. Tuhan mengetahui isi dompet tak. Tuhan sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau memang kita dengan tulus memberi, dengan bulus nyuhur memberi hubani Tuhan naibata, pasti Tuhan akan memperhitungkan segala perbuatan baik si beri-beri taai hubani Tuhan. Halanyai marlajar mahita humbani sikap ni si Ananias on, ase jujur mahita. Ulang terjadi adong pembohongan. Ulang yutoto hita naibata, lang butuh naibata on teneh. Lang pala hubere. Contoh ni langsung naik. Artinya naibata menginginkan bagaimana memang kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap jujur. Itu ngatongah ni kuluh taon. Lahu menguzung yang bila nona dong sada cerita on mungkin boy membuha uhur sonage pikiran ta agar kita tetap hidup dalam kejujuran. Jadi adong do sada ilustrasi atau sada cerita sonon. Bani sada panorang ge si holma sahalak raja mandarami sada hela nagabe pewaris harazaun. Jadi sahal harazaun dia ingin mencari helani laho meneruskan harazaun ni. Halanyai ibahen raja Aima sada kompetisi. Kompetisi ini Aima manuan tabu. Ibagihon raja Aima hubani tolu halak dalahi na mendaftar bani panorang ai. Zanai patugah raja Aima panorang ni onom bulan ase ibuan hasil ni tabuai. Jadi jangka waktu bani proses manuan on onom bulan may bere raja ay panorang ni asibuan hasil ni tabuna isuan niya. Singkat cerita, do posidas onom bulan roh magara na parlobe ibuan ma tabu na begol tumang. Berat ni lebih kurang 5 kilogram. Malas mauhur ni penanggapan ni izalo raja ay maaw gabehelan. Ay man na pertama. Do kosiyay roh mahumani garaman na paduahon. Ibuan ni mahumani hasil ni tabunyon. Berat ni memang lebih berat humbani garaman na pertama ay berkisar 6 kilogram. Malas mauhur ni. Halani memang tabunyon berat begol jingis kuma. Harapan ni ia magabi hela ni raja ay janah pewaris tahta kerajaan bani panorang ay. Lang pigadokah roh mahumani garaman na patuluhon. Patugah kon hasil jumani, hasil tabuni. Ang gunini sonondo. Malas memang uhur ni patugah kon hasil ni jumanyai. Tapi dini sonon. Lang pikadokah roh magaraman na patuluhonay mambuan. Memang ahapil lang ibuan. Humbani hasil na iswan ni. Mase halan ini ipatugah kon do hubani raja. Lang hape asi bibit tabu na biniremuay hubakku. Mase memang bibit tabu ay ketika ditanam lang berbuah. Lang asi. Hape memang raja pedoma memberi sebuah analisa bahwasanya bibitay ditanam pun sebenarnya lang boy berbuah. Halani do may pamasak lo pakai air panas. Ang bibit tabu kalau dimasak dengan air panas lang boy ay berbuah. Tapi ang geraman na pertama ay nokan ini berbuah do 5 kilogram. Geraman na padua hunay 6 kilogram. Hape geraman na patuluhon non nini do pak raja ay bibit yang bapak kasih tidak bisa berbuah. Halani ay ahap lang kubuan. Ubani hita haganupan. Garaman na zaman na ipilih razaon gabihelani. Lang na pertama. Lang garaman na paduahon. Tapi garaman na patuluhon. Masih
halani memang terbukti duai bibit tabu na binere ni raja ai lang boy berbuah. Halani memang doma parlobe isiram pakai air panas. Terbukti doi zon. Dop ni ipilih ma garaman na patuluhon on magabe helani. Mase halani adong kejujuran bani. Lang itambah-tambahin. Lang ibain-bain ni naligan. Halanyay yangkat ba iya gabe helani gabe iya mapewaris harta kerajaan bani panorang ai. On maulih ni halak na jujur. Marilah kita hidup jujur. Anggo si Ananias, pokon si Sapira, mereka tidak mau hidup jujur. Mereka membakuhon, mereka mangototoi halani lang haganup buli ni tano ai ibere. Halanyai bani panorang on, marilah kita hidup jujur, hidup sitong hui lebih-lebih ni Tuhan. Halani berkat Tuhan pasti akan semakin mengalir kepada orang yang tetap berbuat baik. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mas sumbahan nami hubamu Tuhan bani hatamu nadok ondos suban nami. Bani panorang on ia jari hamha nami asimang guluhkan nami ibagas hasitongan pakon kejujuran. Berkaca nami humbani pengalaman hidup ni si Ananias pakon si Sapira na memang iponopkon si dia do buli ni tanhun si dia sebagian. Langha ganup Tuhan yondoskon si dia hubamu merhitai apostol Petrus bani panorang ai. Halanya jari hamha nami asitong-tong berlaku jujur hanami hubani hasoman. Berlaku jujur hanami hubani keluarga, hubani sin rumah nami, hubani paramangon nami. Asimalitaw niin lambin ganda pasu-pasumu tong-tong huban nami. Marpasu-pasu mamu ban nami haganup Tuhan, hubani haganup kuriamu. Bagi dunuan namasa ni dopakukan nami, langadong pangarapan nami naligan subaliham. Halanyay parorot kamhan nami on haganup, usapi hanay man lakkah, ahape horja nami, hamatong-tong bapa mangurupi pator sa nami haganup. Terima kasih mabamu, ibagah Yesus hana martonggo hubamu. Amin.